mga lugar ng Sikihor na kinakatakutan ng sanlibutan. Hinihiling ko rin po ang mga tunay na mandirigma ng kalangitan na umaagapo di Ato Cristo sa Batay sa Gabriel San Miguel, magkakapatid na pitong Arkangeles. Nakaranas nito sa buhay ng mga tunay at makapangyarihan na Diyos na aming buhay. Sa lahat ng mga santo, Santa Nina, Santa Nina Galas, Santa Nina, Santa Maria, Santa Cristina, Maria, Santa Maria, Santa Cristina, Santa Maria, Pintur di pana di basta di nato del Signore delle qualità marsias por una de sus libros chicos de Europa él ya da igma o la salve o la Europa o la salve Amen Señor Señor de amo de tu alta salve de semanas Benedicto Sálvame Salvatore el Lula pues el pastor Benedicto de